Atol sa pagsugod sa 21st Davao City Council adlaw nga Martes, si Davao City 1st District Councilor ug Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II ang nagpreside sa maong sesyon. Kini human nga gitulo isip mayor si Vice Mayor-elect Sebastian Duterte sa DILG. Human wala nakapanumpa si Mayor-elect ug kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga kasamtangang nakadetain karon sa The Hague, Netherlands sa ICC. Si Rigo Duterte ngo ang nakakuha og pinakadaghan nga boto pagkakonsehal dinhi sa dakbayan ni atong milabay nga eleksyon. The road ahead may not always be smooth, but with the cooperations of the City Council and the unwavering support of our fellow Davaoenos, I am confident we can continue build a promising future for Davao City. Samtang gawas sa Acting Vice Mayor, si Rigo Duterte usab ang napili nga chairperson sa Komitiba sa Future Generations og Housing Subdivision Development ilawom sa Presidential Decree 957. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.